Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan Sufalja Kiai Haji Fathur Rahman, ajunan Sufalja Kiai Haji Sabari Alwi, ajunan Sufalja Kiai Haji Muhtaram, ajunan Kiai Haji Mas'udi, ajunan Kiai Haji Rafi'i Basir, ajunan Kiai Zaykhuddin, ajunan Kiai Taufikur Rahman, terjukan tak galib ajunan Kiai Munjia, benda setuju Kiai setuju guru sampun hadir nyuun saporah. Tak bisa nyebut satu persatu karena sebagian beten kaula tak uning da asmaipun, namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak setuju sampun Rabu. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh, para sepuh pini sepuh, secara istimewa pemangku tisa peragaan dejah ajunan Sufalja Bapak Himrah, terjukan tak galib sahibul da'wah, sahibul manzil, ajunan Sufalja Kiai Haji Asraruddin sareng Kiai Taufik. Bersetuju hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kalaban takdir hidayah ma'unah inayah insyaallah kasarengan ridha dari Allah. Kaula ben ajunan kesempatan mangken alengki eka dinto dalam kebadan adzikir areng sareng dak ka Allah Subhanahu wa taala anyu unaki selamat baik seanyar elahiraki otabe sampun iwafataki sareng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika doa ka dinto elaksanaki areng sareng ketimangken doa ka dinto iijab sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mangkana kaula ben ajunan ten patang sanda, patang nyumpeng doa. Apa sebab? Karena kau leben ajunan kak dintoking nunggu giliran aslina. Beda bi Allah saya wafat kada, beda bi Allah saya identiaki, beda bi Allah saya tuli pon tut, beda saya pas sampai tua. Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah. Kama saya tua, pon tut sampai tua, otabe pon tut ki ngoda. Kak dinto kasukan Allah. Jadi kula ben sampean tak uning. Iki napa iki? Tak usah manusia kates bayi napa cang kasukan sandi kates. Mun kates nikah lakar terus semanis epon tut masak. Keng mun eke beyegengan ki ngode lai kala. Jadi sampean tinggal mele napa teti gengan boy. Napa ada tek lot dong geger tibi bu dia. Keng mentir bi Allah pada lanceng umur berselamat. Amin Allahumma. Maturaki salawat ben salam da ajunan semurja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek ta kaula ajunan dari petengah buduh eki bedek katerang ilmu. Kalau ben ilmu seefek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan bisa apita aki antara halal kelaban haram.
Semoga sedaya hadir di kesempatan mangkin termasuk dari kelompok-kelompok sekenging syafaat taipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin sadim. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Allah Subhanahu wa taala anjabu di dalam Al-Qur'an wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Debu kak dinto debu ake sareng Nabi Allah Isa alaihi salam. Sekak di mana Nabi Allah Isa kak dinto merupakan salah satu nabi dan rasul luar biasa. Unik etempeng nabi dan rasul selain. Mi unik. Sepertama Nabi Isa kak dinto tak ngaku ngereng sepolake. Semua nabi dan rasul itu punya bapak punya ibu kecuali Nabi Adam. Abada saya tak terkenal kata Nabi Uzair. Maksudnya 25 nabi dan rasul kadin itu semuanya punya bapak dan ibu selain Nabi Adam, Nabi Uzair. Cuman sekap pramanusia ke andi bapak andi ibu. Nabi Adam tandi bapak tandi ibu patut. Da adeng ketibi egebay tanah seegebay. Ibu Hawa tandi bapak tandi ibu. Lakar manusia kedua yang dicipta. Jadi Nabi Adam gak dinto egebay dari tanah, Ibu Hawa egebay dari tolang rosong reng laki. Jadi Nabi Adam sampun ada tipulan ketibi sepek swarga minta sareng. Akhirnya apa tolang rosok sekacer ni ka ipotek egebay Ibu Hawa. Maka reng laki ni ka rosong sekacer elang situ. Cepon kitab Ghamsul Basair. Sekanan jumlahna 12, sekacer ding sampean kari 11. Elang situ, mi elang egebay rajina sampean. Raka atau empat seelang kak rosong. Mun paham pak berarti nak nabi ni telo kali aki umbian. Lah Nabi Isa itu dilahirkan tanpa seorang ayah. Yang namanya Siti Maryam itu tidak pernah dipegang laki-laki, tak tomat seting reng laki. Tapi dengan izin Allah Nabi Siti Maryam nikah kandung. Hamil, beliau melapor kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril, saya kok bisa hamil sementara saya tidak pernah disentuh sama laki-laki. Apa jawaban malaikat Jibril? Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Begitulah Isa, begitulah Maryam. Kalau Allah itu berkehendak tidak perlu sabab, tak usah alasan, tidak usah perantara. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Kun saja fayakun. Tetih, tak usah alakeh ngandung. Siti Maryam. Makin banyak sini dia Bengkalan. Tak alakeh ngandung. Tanya aki, ngandung lek kerja tak alakeh. Ki nyampit, tahu buk ngarangkok ni Siti Maryam itu. Wacan malaikat cinta buka colok ngarai. Bengkalan mun sumenep pada tanggi. Menterbi Allah pada sepora kapi, menterbi Allah pada selamat kapi. Allahumma amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Lah Nabi Isa ini selain tidak punya ayah, beliau punya mukjizat, bisa berbicara saat waktu kecil. Bisa berbicara dalam waktu embanan orang tua. Ki emban ini kalau bisa ada bu. Makanya di kitab itu ada 10 orang yang masyhur bisa berbicara dalam keadaan ki iso suwe lebih bisa akad. Nggih, ki iso suwe, beni orang nyoso beni. Pinten nih Kang. Mak gila sampean. Tadi keker ke di laut nanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada 10 manusia yang bisa berbicara pada waktu kecil. Yang terkenal ada 4. Masyhur sempak nih Kang. Pertama, saksena Nabi Yusuf. Ki kene lebih sangucak. Nyaksena Nabi Yusuf cek tak salah. Ketika itabeng bi Siti Zulaikha. Yang kedua, saksinya Juraij. Ketika Juraij dituduh berzina, akhirnya reng bini sengandung sekebelaan ang Juraij kak dintoh saamponna lahir sareng Juraij etanya aki. Jadi Juraij kak dintoh bi Allah ibri musibah gara-gara panggil orang sepona tak nyampit padahal beliau solat sunat.
Akhirnya ring sepuna bulan sakit ateh. Pas ring sepuna nyuun ke Allah, cek pamati aki mun tak tegak parengi situng musibah. Akhirnya juret kak dinto pas itu duh azina bedereng bini ngandung pah ngakoh ezinai juret. Juretnya ke ulama sampai langgera parempa sampai sekolah anak parobu kapi. Cek pun juret entek gelu dan entek gelu bajing lahir. Bajing lahir juret akhirnya solat sunnah 2 rakaat lalu bilang kepada bayi itu, ya gulam kul man abak kabala siapa bapang kakek pas ego bala cek bapang tokang wana embi jadi benih juret akhirnya juret selamat. Jadi orang yang seakan dikik ini saksinya Nabi Yusuf yang diceritakan dalam Al-Quran, yang kedua saksinya Jurej, yang ketiga adalah anaknya Masitoh. Jadi Masitoh gak dinto pembantu Fir'aun gara-gara ketika nyuroi bung anang Fir'aun soroya keker adebu Allah bi anang ilaporaki ke Fir'aun jak Masitoh ini ke andi pangeran lain selain pangeran Fir'aun. Akhirnya apa? Kuring di odi. Jadi bocon beriin minyak iya apa ya palonca lakena palonca Masitoh ini kasi alonca benih keng tako keng polan andi anak anang ki nyosok akhirnya sa alonca tako akhirnya apa anang si ngocak alonca bu engkau ben kaki entara ke surga Allah subhanahu wa ta'ala seki keni ngocak akhirnya Masitoh pa alonca. Makanya kanjeng Nabi ketika Isra wal Mi'raj, kanjeng Nabi kadin to ngiding bau ro'om luar biasa. Ketika itanya akidah malaikat Jibril, bau napa sih cek ro'omah? Jawab bi malaikat Jibril, kak dinto bau ring-kuring na Siti Masitoh, sebi Fir'aun kuring di odi margana nyempe pangeran selain na Fir'aun. Nomor 4, pasera orang si bisa ngucak kini Nabi Isa alaihis salam. Jadi si terkenal 4 nih kak. Mun kapi pun kitab ni kebedu sapolo keng si mas puru bedempa saksena Nabi Yusuf saksena Jurej potrana Nabi napa potrana Masitoh si nomor 4 Nabi Isa ketika kini kadi itu bisa ada bu ni kasih kitab makanya ketika 2020 beri pah tengah malam eja ke suruh ngelet telur nggak sampean bodoh nak kanak kini ngucak. Jadi mun kula beni keng tak para jajah keng polan eket biasa nak kanak kene belambek ngucak ni ke biasa. Jadi kula eket tapi kalau ya aja dico nak kanak kene ngucak. Jadi ketika di beri ing ni kah ego bela nak kanak kene beda akan de kula lah biasa ngiding nak kanak kene akan de bagi kene ni ke belambek lah biasa. Cuma kula ketika ni ku YouTube kula saya tak masuk akal beni masalah ngucakan nak kanak kene saya ngucak di kiki na jerajo. Abu kula mikir beni ngucak mun nak kanak kene kiki na bener dia kapan nyoso ku tak ilang koncong dah. Koncong kiki nak kan? Yang ku koncong apa nabi sampai? Kan berdeki tahun 2020. Jadi padang je edit. Anak anak kena gini saya kiki na pah coko. Benar kena gini kiki na coko. Jadi mun masalah akan dana gula belambe. Ngiding nak kena gini akan dana kau belambe. Jadi mun gula tak para jajah bi ni kan? Keng magi tak para jajah. Alhamdulillah. Yang laki lemai compok telur gula. Udah datang pengajian depak pukul 2 pukul 5 jaga bini-bini jaga kak telur sama saya telur apa le pong kita sepuh suruh kalau telur mak le selamat tahu di siapa itil pun dari pencur yang lagi lema alhamdulillah oleh baru kanak-kanak kini ngocak jang gula mulai kabin gula baru 2020 ni yang lagi telur pukul 4 kak iki yang lagi lema bini-bini ngaramak le tak temate gula iki makanya gula ku mun bedakan de masalah kiamat boleh kak masalah tak usaha reng pereng ngaki bulan margana telur lah parat tuh akhirnya di boring telur kas 2011 napa 2020 2011 sih 2011 telur saya ngocak irong telur oh saya malam aja cek kan cengi percok kapi buring aja bulan tak telur Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad timbangkan aku lekuk mun beda abu debu boleh masalah telur dah tak usah orang bereng aki masalah kiamat bu urusan Allah kiamat ni kaki kiamat ni kan kesokan Gusti Allah 2020 di beri kebela kiamat tanggal 15 Ramadan hari Jumat burung ni kiamat kan nggih mereka bodoh dukhon bodoh kokos lampu mati 40 hari 40 malam ada sampai makin jentera nggih na bangki aku boleh oleh dua boy penggalan pelan aku cak aku boleh oleh dua malam Jumat tedungi luar Roma tak kok len tu bah rempak kapiro man boleh cak malam Jumat dungi lem Roma len tu TV boleh tak ada tek len tu nak kiamat jeng
Benih-benih keng nantang ke kiamat punten cek dengan kula ben sampean kak dinto manusia. Mun kinya manusia tak usah nebe kiamat gi. Maka dia pun Allah dalam Al-Qur'an yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nika debuna ipun Guste kiamat cuma Allah soalnya. Jadi kula ben sampean de cek entar ke kiamat. Pelagi abah hasatan dene kiamat. Mun tandene kiamat banyak mungkin kak banyak keluar pun makin tandene kiamat niku banyak. Ketika zuharul fitan fitnah banyak. Salah satunya perzinahan edeng papadeng. Padeng mungkin kak. Lamba ulama ni mikir mak zina papadeng di mah bedreng azina padeng. Bu, mun azina na beni tengah embong ilm kamar. Keng syuting. Nggih napa nggih? Jadi saya kocak sinai papadeng niku pun wah erok girembong kucing juga. Mun tak kucing ngembik mun segirembong ruah. Ilmu kamar atutup ada ring tau keng ngangkui kamera. Akhirnya kirim ke HP na Khalil Yasin. Itu Pak kekule tengku. Ndak gelek mun bedele bulu. Cek seni kemakin ni katandane kiamat. Eka saya maksud bi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu nisaun kasiyatun ariyat. Tandana kiamat ring bini akan lampion. Keng pada ben saya abengkang. Ulama lambok ni kebek bingung. Akan lampion tapi abengkang dek remam bedring akan lampion abengkang. Ternyata mangken bede akan lampion keng abengkang deka. Ngangkui celana keng ketat. Saya hanya melejing akan lampion keng magai akan lampion pulan ketat kak. Apu pada ben saya abengkang. Pas jangan kui bok semua lempo, pa ingat lontong banyak gelu pedes. Alat tu ke atas alat tu kaireng. Tangki. Cak kelampian, abengkang. Ngakui kelampi transparan. Lambak tak ada zaman Kanjeng Nabi, kelampi neradeng tembus pandang zaman akhir. Beda mungkin. Lana ketat lambak tak ada. Kanjeng Nabi saat ada bulan nisaun kasiyatun ariyat ring bini akalampian. Keng ngabengkang make kelampian. Beda makin ka akalampian. Abu nalbut kapian ki. Make acelanaan pada ben saya abengkang karo kita na bernat to. Mun bentung pada ben saya tak acelanaan. Arapa? Di luar kapi bentung kae. Ya Allah. Dek magak mun tempat kak gula teman sekalian pah sepedaan motor, pah bodoh sepeda nyalip sini. Ingat nikah, celanaan ketat, kelampian ketat, sebelum berubah nganyul keluar di budi. Jak kula sepeda di budi ada emak acang kula ni. Metem makining tabrak. Beganang cicak kula pada sepedaan. Melak padeng. Pikir pola nyalip boleh selamat cang kula salip kade. Pikir boleh eman mau bedir. Rapeng. Becak kula normal kan. Masa gelak daripada telebur dulu. Bukan engki. Tahu daripada start lebur cung-cung tanah. Nakin vaksin sampai. Itu pani PMK berarti ini. Itu pani penyakit sapi makin. Bukan engki. Cak dengan Kanjeng Nabi ada bu khuffatin nar bisyahwah. Wa khuffatil jannah bil makari. Lencilan masuk ke neraka. Lebur kapi nafsu dia. Makin lagi ayah. Oh boleh lebur kenge jaga. Mun gula ampo tak bisa je ngajar. Mun iman kuat imron. Mencari Allah pada selamat. Amin. Amin Allahumma. Pramila kak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Jadi Nabi Isa kak dinto waktu kecil beliau pernah menyatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan atasku, keselamatan semoga atas saya yauma wulidtu, hari di mana saya dilahirkan, wa yauma amutu, dan hari di mana saya diwafatkan, wa yauma ub'atsu hayya, dan di hari saya dibangkitkan kembali.
caipun ulama ahlus sunnah wal jamaah manusia nikah butuh keselamatan telok tempat nikah, waktu lahir, waktu sedek, waktu pacegah neng yaumal mahsyar. Mangkana telok tempat ini karena butuh selamat. Ini beda helikopter apa? Karena butuh selamat telok tempat kak dintoh, maka orang peragaan abada aki selamatan. Yang pertama, yauma wulidtu, hari dilahirkan, akhirnya diadakan selamatan akikoh. Selamatan akikoh. Kalau di kitab itu ada pembahasan khusus akikoh. Lambak benereng munduk anyar. Akhirnya ada pak kalem ponduk nemu kitab sebit pah beda bacaan babul akeket. Santri anyar pak ngucap bode cimat tak akeket rek. Akhirnya babul akeket nih kai kolpet pas belum kocana. Kalau ben izin Allah ben atau kar menang itu. Arapah ya pulan andi babul akeket ya. Andi cimat tak akeket. Ben atau kar menang sombong bahasa nikah. Pulan lah biasa menang. Atokar menang. Lah situng bekto ngaji ku tak pahde pak kabab kitab sebit sebeda ilmu kocan. Ternyata bi kiai beni baca babul akeket tapi babul akikoh. Beni cuma tak akeket bodi. Beni bab akikoh. Ben marene kapan atokar ku tak pah kalato. Dam lambok menang mangken galah. Mi bisa. Ternyata manusia gak itu tergantung keyakinan naka. Makin mal amalan apa mun tak yakin tak bisa. Sampan mun teman mereng kapur ada pagar nusa. Pagar nusa ni kemalamalan beda malamalan tekuna. Mun tak yakin cak ngutiaki dua sekali. Oke. Jadi syarat pertama yakin. Ini kebabul akikoh baca babul akeket bisa menang itu. Pangki cak babul akikoh kapan akeket kah? Kalah. Anapa? Ambu saya yakin. Maka namang kini gereng man tibak melarat. Anapa? Mang kini kasi yakin orang benih kamalamalan ke pese. Iki namang ki. Mang kini ka pala bodo pese na la yakin. Mundok pese na bu, maki presiden jok na bengkala. Bupati dak pese na tak teti. Iki namang ki. Tak bisa mun mangkin presiden abu maki deng milih si kemaka, milih si lempo, milih si koros. Bu, macam kiai jong. Balajang kiai merah kok norok si merah, balajang kiai biru norok biru. Maksud tak kak? Ya si merah atau san si biru ketan. Jadi mungkin ni kemun troye kini bese. Maka nama kini kamala-malan orang banyak tak pati yakin. Mun lambo, bu. Saya kena kholil Bengkalan ni kemun macam tak fasik. Situng waktu saya kena kholil ni ke solat maghrib, ada tamu dari Mekah 2 orang amakmum. Ketika saya kena kholil baca Fatihah, cukup cubit tamu di Arab. Saya kena kholil sekocak wali bacaan naro kelero ngaji. Masa wali pula keng kelero cuk bacaan salah kapi ngaji. Mik bisa wali. Saya kena kholil jak ngimamin. Cuman saya kena kholil oning. Kertek ate nama makmum si dari Mekah ni ke oning cak saya kena kholil cukup bulan bacaan tak fas. Madia bejang keluar dari langker. Ku tak payah mbok macan telokan je dengan langker. Kapan keluar beda macan paha loncak ring arep juga budi. Beda apa yang saya kena hul? Beda macan kiai ada kiai. Ampun lah cak baca aki bisa sampai. Punten ke sampean semacam. Besampian semacam. Gule mun macan kan tak pase. Sampean ring pase baca iku. Apuh tuli maca selawat. Allahumma sholli sholatan Kalimantan selatan. Apuh. Depak ke Banjarmasin selawat. Kadarin takok make pase kemun takok ngaltok ki mandeman iki. Busampian ke busampian jok gula tak pase yang saya kena khodin ladung-kadungi cokoco ya tila gendang tak pase punten sampian bocok ya saya kena khodil bacaan na benih solawat benih na petak karo maca senikah Rabbi Allah wa Rabbikillah tang pangeran Allah pangeran na kake Allah kemacan itu cuma debu senikah Rabbi Allah wa Rabbikillah tang pangeran Allah pangeran na kake Allah pada Allah pangeran na entar macam apa harindu ke saya kena khodil kayak nggak imalaman aja kak aja tak yakin sambil wah suruh manti ini terbukti nih coba lihat nih kesampian Rabbi Allah wa Rabbikillah sampian ke dojo tas gunung pah beda macan cek buru kak pah kocak Rabbi Allah wa Rabbikillah macam entar insya Allah karetana ngetok semua
Muntak mulainya mana denak dia. Mi tak manti mungkin. Tak yakin. Tanggi. Tak yakin bila ben sampean makan. Mangga nareng manti rebek melarat akhir zaman. Apa napa? Tak pati yakin. Ulama lamba biasa baca anak. Keng yakin luar biasa. Jadi makin baik selamatin anak ini kalau bentuk cuan panapa. Kalau bentuk cuan semoga bajik saya lahir lagi. Saya asmana Muhammad Arsaka Taufik nggih. Muhammad Arsaka Taufik kak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala. Betet dia nak potoh seh selamat dunia akhirat. Amin. Macelep kauring sepona dari dunia kantos akhirat. Amin. Mun karo macelep itu nyatok pacua dan es krim macelep kayak gitu. Parlo selamat akhirat. Agama ilmu syariat. Anak gak dintomun sae ring seponi kebukal selamat. Itunya anak bekal teti kabungan orang sepo. Akhirat anak bekal teti keselamatan orang sepo. Buktena nih almarhum mangken Kiai Muriham ampun tinggal dunia. Thank you. Gara-gara ngaku putra kan putra makin sing lagi. Gara-gara ngaku putra soleh, ngaku putra andi ilmu. Iya soleh takut ring sepo tak selamat. Padahal biaya ada bunyi tak banyak deh kak. Yakin abang ki? Bodoh teropa, nakin paregi berkat, marabuson sistem, ajunan yonceng cukan, ki marabu para kiai. Miklo parlo gelu biayanya banyak untuk akholan karena haul adu aki orang sepo kak dinto bakal atetia ki orang sepo kak dinto selamat ya junana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Makanya pungki ngode sampean pebenyak putrana kak pebenyak kau leban ajunan ketika sete mana peke selok peke putrana sampean ajunan ampun wafat keng putrana sampean kak dintoh abedaki acara ketimangkin aki di kencerna tak bisa abedaki acara putrana panjenengan ngaji Al-Quran aki di kencerna ka panjenengan apa napa karena anak saya ngaji Al-Quran panjenengan saya mengaji jadi anak kak dintoh amal kau leban ajunan mangkana mun andi putra toreh putra ni kapa bagus pasai ketika putra gak dinto bagus ben saya maka kasayan gak dinto abali de kaula ajunan sebagai orang sepona insyaallah munlah di anak edu aki peng sepo tak kira turas sanarakan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma lemangken mun beniking ekirim kenceran dari rengodi reng mati ni kalau bisa aku baik kenceran saampunanya bedepak kabatesaannya magor-goroh kita mate kengnya ampun depak kagor-goroh maka sejak amalan manusia ini kayak tolak sareng Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaqbalu taubatal 'abd ma lam yugharghir. Allah narema sejak tobat kenceran malam yugharghir selagi manusia ini kanya beuna tak depakkeun goro-goro. Keng mun nyabah da depakkeun leer kabebela mate ka atas akal bu ki odi leer akuli. Amal kalakuan bagus kak dintok etolak sareng ajunan Allah. Napa boleh sampai masuk ke dalam kopur. Masuk ke dalam kopur tak bisa kecuali ada tek kenceran dari ajunan akhirat ya sedekah kibi seodi. Makanya kaji Nabi adabu irhamu mautakum bis sadaqah. Orang para keendaja kani sare orang seteyan terana sampian. Kani sare kalaban apa? Bis sadaqah. Beni kopur napa ilampui tak penting kopuran tera. Kopur napa ibri kecing. Napa ita sa kopuran makromaan apa nyam? Kecingan. Kebengkalan kecing. Sampang ni kak beri sengucak betor. Kanto kecing boleh. Berarti pada kecingan. Pada bi bengkalan berarti. Keng tambah ingan. Beki je bahasa ni macam-macam. Bahasa ni kan tak pada. Gini bangki. Nikah Madura bengkalan ben sampang tak pada. Sampang ni kan betor je pun. Trampe nang diberi kulatanya ternyata betor. Betornya mau dicompok gula roma lambek beda labeng ibebe beda kaju na malang kasa betornya mana. Bengkalan pada. Okey. Ben sebenarnya berarti tidak pada. Cak dengan bahasa ni kata pada kan. Ben coba lain. Jember, Banyuwangi, Madura kan. Pasuruan, Madura. Keng tak pada bahasa. Menekan temun beda gedang guring beri tepung nyaman kudu. Situ bondo tun butun kudu. Bukan jauh ni. Nggih napa nggih? Nggih. Kanto mun lontong beri kacang beri cambe rojek. Banjarmasin pencok. Babian
manco. Nika bahasa kak, mun tak oning budu nika. Orang bebian bah dia melegakan tupuk mele mancong dua. Sampian ngocak, tak usah melelek ngalak tibi ikan deng. Mereka campur bencelat dong apa ya? Bukan neki kan bahasa ni lagi. Kita pada bi reng sor beja, abine reng matura selake, reng sor beja. Sebini reng praga endo aja. Bahasana pada tak ngerti. Malam pertama selake ngocak ke sebini, dik dicekel dik. Dicekel, we cekel dik sebini. Padahal can selake ero teguh aki. Apa mi belum tengok ibu? Aing, saya ero teguh aki ah. Cuman jadi dengan bahasa lain. Surba jemun cekel teguh, kan tu mun cekel mantelik. Tak mati untung dia berhubungan tanahnya jadi teguh, jadi cekel benih jan mati. Jan udi dek remah kakekku. Binin siapa ya tas dia? Ya cek tu kagak gelu jadi teguh jan udi aku. Itu pak kering apa dina di wajah dia? Ya kulan Sebini terotaan di anak, sebini ngocak ke selaki, mas masuk KB, mau masuk KB kan tak di anak tadi, ngocak selaki, oh iya dek masuk KB, ya suruh aja masuk KB, kemper cek masuk KB, jangan selaki, jangan sebini masuk KB suruh suntik, aduh biasa selaki masuk KB suntik kaki, ambubuk. TV itu masuk KB na peragaan ben masuk KB na surbaja lain. Dina masuk KB tak di anak surbaja masuk KB ya masuk KB dak keren sekali. Entar apa gelam ni depak kalak dia bahasa apa? Mandeman. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Irhamu mautakum bis sadaqah. Kani serle orang setan sampean bis sadaqah. Kalaban sadaqah. Kenapa kok sedekah? Yang pertama, kencerna sedekah kak dinto bapak ibu hadirin, tak usah ke akhirat, ilmu kopur ampuni keresa. Makanya orang setan ni kak, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, cek saking ngagula tak tuli mate, cek saking ngagula tak tuli kopuraki fa asaddaqa kula sedekah kula apareng kula abri pese bagi madrasah pese bagi masjid pese bagi ke yatim dan malaikat beri dem teh kok dem beri kapan mate bagi kapi mun ki odi cerecer muning cerecer sampean cerek dukale. Mau berdejo teman iblis bawa ke atas panggung, silakan yang mau menyumbang dan menyisikan hartanya kepada anak yatim dipersilakan menaiki pentas. Ongke benintar beri ngosar obung beri ya. Obung yo sar teh blus bus cada gejo tema. Salah tak beri pese yang tara tanya embuung maria lake ya kok. Benih kanto. Dia kasih banyak grup pendojo kan. Dojo al amin loh. Menterga Allah berselamat amin. Amin Allahumma. Pramila kak dinto anak iba saya anak iba bagus. Anak ampun saya kalau berdoa maka anak kak dinto bakal teti kabunga na orang sepoi tunya munda saya. Bu, kulibi sampean bunga di benih marga tunya banyak kak, marga anak atau ocak lagi kak. Tak soki kak, keng anak lemak muniro soro atoro, koca nundu, isoro mangkat bunga ring sepoi. Makai pesena miliaran kak. Mun anak telok tabang polisi kapibi narkoba. Mungkin apa ki? Tak kira kita tedung sampian deng sepo. Banyak itunya anak. Keng mun anang meler sampian si talka. Ki anak ni kata rotul kolbi. Bunga anak, bunga na ring tua. Sosana anak, sosana ring tu. Ring tua. Sampai manusia ni kemulaan di anak. Oh bu, coba kamanisir ke anak ben kebini sampian. Ya apa tergantung kak. Mun siang ni seran ke anak. Betul iya bu.
Masalah anak. Pramila kak dinto. Wassalamu alayya yauma wulidtu cepon Nabi Isa. Keselamatan. Yauma wulidtu. Waktu saya dilahirkan. Akhirah di orang peragaan beda lahir pah beda selamatan. Napa nyaman mulang ngare iki. Nyami selamatan mulang ngare. Selamatan nak kana pah terus aki koe. Terus asmana apa fokus. Katimangken asmana Muhammad Arsaka Taufik. Pramila kak dintok. Manabi ampun saya dari mangken tinggal pendidikan peliaki selesai. Ini kak madrasah. Insyaallah manabil ampun sabak ke madrasah, manabi sabak ke tempat-tempat sing ngaji Al-Qur'an putra kaula ajunan bekal saya. Amin. Allahumma. Ki katini kering matura kak, ring matura ni kak ya saya. Ring matura bi Allah bagi soki kapi. Ring matura pun ten pelambak karo Al-Qur'an bagian po sepon ni. Kenapa ring matura lambak? Kan karo Qur'an tengki kak. Tak mangken beda sekolahan beda S1, S2, S3, S tungtung, S campur, S beken, S apanya. Mun lambak ku beda cek karo Qur'an lambak ke ngenten betega hajat. Cek ring matura man kak kamana bu abuh tekku Jakarta yang menjadi bos besi tua terbesar matura kak. Iki napa ki? Ki. Sampean coba lihat di Surabaya pedagang ayam terbesar matura. Banjarmasin Ajem paling raja matura. Sita Timaleng paling raja pada matura. Termasuk matura ni kehebat. Bisa areng sebereng thank you kak. Ki ben yang matur ni kabunten kak makin lagi ngeco amun matur ni kalau den beden lah lo berdebit maling lain mun matur ni kak makin kocak maling mun ka kota amal masjid tak ngeco kak ngala eseneto ya kan lumayan kak mun tak kalak ben kota kak oh ni kering matur tadi ring matur ni ka salah hebat penter boleh kak iki ni kering matur coba sampean lihat ke Saudi TKI wah itu aset negara paling banyak mah itunya di kebadak ring matura na. Bu matura kapi kak. Pontianak. Oh kojo bendek kele boro Pontianak. Matura kapi asene dulu. Oke. Nah coba sampean. Ntar ke Bandung, ntar ke Surabaya. Ada sih tak matura. Padahal matura nikah tempat apa paling kene. Keng tapi ring matura iman kamman nih. Mun bagian Jawa Timur nikah lah matura kapi. Jember, Pasuruan, Banyuwangi, Probolinggo, Bondowoso matura. Matura swasta kan to matura negeri. Batang kijak matura kapi kas. Nggih. Ki. Sampean mau jualan tar ke Bandung ni ke siapa ngucap ele kumaha tu daramang tak usah daramang beres kakek ku nyampit juga iya. Mau nak jual sate je lah matura bebek je matura ki. Jadi ku lebih sampean ni kai pa barokah bi Allah. Beni marke penapa marke ring matura ka dinta ibadah ka Allah ni ka semak. Kulan ka Allah saya pa semak. Napa sita ibadah ki ring matura. Lakonah nang tenang. Thank you kak. Nang tenang ring matura ni kay jebe ni kata alak ko saari tak ngakan saari keng mo ni matura sampean tak usah saari sebulan ca alak ko ngakan ka cara nah ngaleleng kata tangkel cek lemo le de ya bejang sapa tak beli ngakan ka mau tak benyari pengajian ngak niken kan lo lever kata iki apa tai ya bukan gejak berkat jeraja cek coko beda sari min bareng beda aing ngani ka sari bin kakan mata bah enomin ngambang le setengah jam ide dengar masak di bengki ini ka kenyang tak nek mun matura mun jeba lo bisa kak matura sorbo jeni kana pernah boleh keng dan cek mate ni kuburan melara di jeba kak mate mun matura ni kak pah tro kubura kina jeba gi yang mate jeba tro kubura kina jeba 3 juta kena kuburan pen tahun beda pajak ke mun dek pajak ke bukan mun ni kantor bu kor lagi lemate sampean. Hah? Yang kia matur ki lanceng umur bu. Matur ki lanceng thank you bu. Ngor lanceng abit saya mati ya. Or lanceng. Matur ki Allah beda selamat. Thank you kak. Rangkeun matur kak. Napa bi Allah kejo bangunan jera. Jelaku nanang tenang rek matur ni. Mun dicoba dicoba ke pasar matur bu. Ala ko kono rek makan setengah belu kak. Deba kono reng bani alak ko jogo rokan. Tangki. Enten bi Allah. Makilalako sa koni punten bi Allah. Mun copo ada serajan bendeng matura ni.
Ijo beni ke Roma 4 kali teluk 5 kali teluk jadi biasa. Muni kantu cek ketibien, cek paling dikit paling kene metu 6 kali teluk, 6 kali sangat lagi. Ki, mi bisa ring metu barokah. Mi barokah ring metu ni kata ape da Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita ring metu ni kata uning ngaji ada. Nggih napa ki? Tukang ngaji kapi. Mun ring metu pasti uning ngaji. Mage po sepo lambe madrasah orang-orang tukang ngaji, pakun ngaji. Karena lambek mah kita ngakui madrasah kui langgaran bagune boleh ngaji. Kayak muni supaya lambek mun ngaji karo kurang angangah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Kurang angangah ni kasih madura. Mun saya suruh baca telempas angangah gelu. Waca kalu lilaki kantata. Suruh baca aja. Kan engki keng mangken lah beda madrasah insyaallah tepak kapi becek kapi semoga putra-putra kaula ajunan sareng Allah ibadat tina foto selesai putra-putra si bagus amin Allahumma pon niki pertama selamatan anak nomor 2 wa yauma amutu ben keselamatan atas kaula ketika kaula wafat ketimangken almarhum Kiai Muriham kak dintu ampun sega marabu kita tangke marabu para guru pakla cerita aki sarang ke munjia bahwa Ki Muriham ni ketegas dia pun lagi kan terhadap perjuangan beliau tegas terhadap pendidikan beliau tegas apa-apa mi parloh cerita aki kasaina saya pertama mi pola potrana bisa ninde orang sepo saya bi nak potone etende kasaina nak potone kah pengampung swarga nering sepo budian. Amin kak. Allah aku ongguan. Amin Allahumma. Dan kisah ini kerja berkat landi itu ngideng bisa tak amin. Kenapa perlu diceritakan kebaikannya? Mun bada orang sete. Pah ka bagus anna iput seput. Pah eka bala jak ni ka orang saya. Maka orang kak dinta itu oleh saya sering Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada salah satu sahabat Rasulullah namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik kadinto potrana Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu bernama asli Ghumaisha binta Milhan. Punya suami namanya Abu Talhah. Anas ini adalah anak dari Ummu Sulaim dengan suami pertama yang bernama Malik. Ki gini yang namanya Anas bin Malik patoro sabe dek Gusti Kanjeng Nabi pangabula dek Gusti Kanjeng Nabi. Jadi Anas bin Malik kak dintoh tokang ringkes ena cerena Gusti Kanjeng Nabi tokang kiberasopna Gusti Kanjeng Nabi ngabula dek Kanjeng Nabi. Makanya Anas bin Malik kak dintoh banyak meriwayatkan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa? Karena Anas bin Malik banyak tahu tentang peristiwa yang berhubungan dengan baginda Rasul karena Anas bin Malik kak dintoh ngabula dek Gusti Kanjeng Nabi. Apa kata Anas bin Malik? Annahum marru bil janazah fa athnau 'alaiha khairan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Wa marru bi janazatin ukhra fa athnau 'alaiha syarran. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wajabat. Situng bekto sahabat dan Rasulullah Kak dinto melewati satu jenazah terpok bi mayit Kak dinto babi sahabat ego bolo bagus mayit ra are siapa sih materia mangah mat cek bagus segi oding mangah madria are nak kanang bagus nak kanang pelak tak tu mana kemiani masjid dia iya intinya pen bagus nak teman lanya lah Kanjeng Nabi pahadabu wajabat wajib munda iya terus setung bakto lebat kalaban bi janazatin ukhra lebat mayit selain fa athnau 'alaiha sarra bi sahabat pah eko bala cuba bu are tak pati bagus ke oding orang materi tak pati genteng dia tak pati soleh dia Kanjeng Nabi pahadabu wajabat wajib iya dia Sayyidina Umar bertanya kepada Rasulullah ma wajabat ya Rasulullah napa sih wajib ajunan mi ada wajib ki guru lebat majid bagus kebala jak bagus ajunan ada bu wajabat lebat majid coba aki ajunan ada bu wajabat pas Kanjeng Nabi ajawab hada ma athnau alaihi khaira fawajabat alaihil jannah are
ribik kaki saya alam dah. Orang mati pak alam bagus bi Saudi wajib masuk surga. Wa hadza ma athnaitum alaihi syarra wajabat alaihi nar. Mayit bi kaki saya boleh cuba maka pasti masuk neraka. Loh, mak bisa. Berarti orang mati ini kenapa jangan Saudi? Kanjeng Nabi pahadabu antum syuhadaullahi fil ard. Kakek je saksi-saksi na Allah bumi. Jadi orang mati apa cang kakek. Mun bi kakek ke bela bagus masuk surga. Mun bi kakek ke bela cuba masuk neraka. Kanjeng Nabi sadabu. Nek hadisnya hadis sahih fi sahihain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mangkana mun beda orang mati cek saksi cuba saksi cek ka cerita ka coba na cerita ka bagusan jelas iki paham makanya ketika ndak kesah cerita napa ka bagusan nak kemuri hamlam ba cerita aki mangken ka kabala ka bagusan napa lambok setuman kalako ketika ndak boleh tegas dalam perjuangan maka ka bagusan ajunan saya ka cerita di orang odi atetiaki sesete bakal selamat ya junan Allah amin. Maka namun beda orang mangeteh mate mangkata ke kuburan kan beda senyaraki biasa lagi boten gula mewakili tuan rumah mewakili sahibul musibah almarhum sesete aku andi salah gula nyuona kina sapora sapora engki seni kebiasaan senomor 2 takok sesete andi otang tak langkong tangga mangkin tanggung di anak mun bedereng mate kak tanggung tangah mun tak tanggung se mate ni kepakunan di otang mun pakunan di otang maka amal bagus tak kala narema mun tanggung bi seodi se mate tak andi otang tangah gente seodi se andi otang mun andi anak tuli tanggung bi anang mun andi penakan tuli tanggung bi penakan mun tak andi anak penakan tade anak tade keluarga tade maka kita tangke mun ni sertanggung aki otang lah kok senangkung otang aja laki ba majid jah tanggung otang majid mangkat dateng senakin di pak juta kak di 3 juta kak di 1 juta jawab iya lek mun masalah nangkung engkok senangkung lek keng makin kok senangkung lek se bejeraki na apa mun tak tangkung kak bu bahaya kanjeng Nabi tak kesokan nyolat di jenazah sandi otak tapi kanjeng Nabi nyuruh sahabat sallu li sahibikum bejengaki kancan aja kau tak bejengakin apa-apa mun dibejengaki kanjeng Nabi kak swarga kak. Jadi kanjeng Nabi tak kesokan artena mun sandi otang tak kira-kira masuk swarga maka kanjeng Nabi tak kesokan salat taki king sahabat epakon salat taki bi Gusti kanjeng Nabi. Parlo ketika situ nomor 3 parlo persaksian bagus. Mayit sebelum berangkat tak langkong ji dan gula nyuun persaksian almarhum sesete gak dirto termasuk orang mukmin. Eki kan sini kabar di sini kan eki. Saksi aki nomor 2 engki almarhum semate sesete gak dinto termasuk orang Islam engki nomor 3 saksi aki engki almarhum gak dinto orang sae engki pah berangkat mulai ajunan gak dinto nyaksi sae maka mayit gak dinto bakal ditulis sae sareng Allah gak dinto saya maksud antum syuhadaullahi fil ard sampian gak dinto saksi-saksi Allah bumi maki mayit ni kata pati bagus keng muncang sampian bagus tulis bagus kak napa jang saksi pak napa nih kak engki napa engki orang akad nikah harus semakabin kiai, keng maki semakabin kiai, senyakse ring tani kedua keng ngerti ka hukum nyakse, keng beni kiai, keng maki sengakad kiai, muncang sering tani ni kata asa cang saksen nakin akad boleh maki bi kiai naka, maki napa maki, napa cang saksen nak, maki, maki cang kiai nak tak pati genteng kok sengakad di buru, keng saksen bang, asa, Allah langsung mahalul kiam kak iki, napa cang saksen nak, pramila kak dintok. Ajunan saksena orang sampun sete tak pati bagus aslina keng kus bagus cerita aki saksi kus bagus becubang tak usah bahas selamat mereka paham muntroy saksena bagus beda kesempatan tori apa bagus kata tangke insyaallah boleh ben sampean mati bi tetangke saksi bagus mulai tetangke nyaksi bagus tak burung boleh kau leben ajunan sareng Allah subhanahu wa taala bakal ibadati orang selamat di akhirat mantir sekak ditobadana amin Allahumma Nomor 3 wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya nomor 3 selamat bekto paceke kau leben ajunan ketika paceke kemudian mantir pada selamat amin cek kubeter pasti selamat andi kanjing Nabi sampian cek kubeter pasti becre pada kanjing Nabi Muhammad kanjing Nabi adabu syafaati li ahlil kabairi min ummati tang syafaat khusus aki orang-orang seala kutu saraja dari tang umat sampian banyak tusah cek putus asa kak sepenting cek nget sepenting cek beli boleh banyak macam solawat kanjeng Nabi insyaallah bakal selamat Allahumma
Namun yang peraga anda je insyaallah bakal selamat. Cek pun tahu nama molotan kak. Berkat je raja. Tangki. Bodoh berkat sepuluh gantungi dengan. Bodoh berkat beres sasakan sakini 5 kiloan. Bodoh berkat pane pekol tegala buah kentang. Tahu apa isen. Kor lagi lem maca selawat insyaallah bakal selamat. Amin. Insyaallah kaula ajunan bakal selamat. Bapak Ibu hadirin, makin ampun asar tangki kak. Kira-kira nak sekak dintos bisa berdepak, senau singkat semoga bermanfaat. Ya bu, magi dak pandek kor masuk ke desa bu. Hahaha dek demah bu. Maksud temaki saya berdepak ni ke pandek kor masuk ke pikir na sampian, insyaallah manfaat tai ke desa raja. Amin deh bu. Dah iya. Mantir bi Allah pada selamat. Aslinya gula magi pidato sampai kol lemak sampean tak kira peleman kak. Kan todus senen tengah berkat di tibian. Tagi kak. Engkeng mun sampai kol lemak sa pidato haram PSU we Pak Gubeng kon. Colong hodil cek lanceng ae kok. Arep apa kak? Billahi kita ngarek engko. Timbang PSU we bengkona lan nyun sepora sekak dinto bisaos, menter tetilan jalan keselamatan. Sesete menter bi Allah ya selamat. Tuan rumah sabedaki acara semoga biaya Nabi Allah kente kelaban kente selangkong banyak. Amin. Ajunan setiap serabu kesempatan mangken luang akibek toh manter bi Allah ibadati orang selamat dunia akhirat. Ajunan manter ibadati orang setengah hajat dunia akhirat. Manter ki ibadah Pak Azhar ke Mekah Madinah. Ben semoga ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala ibadati ahli swarga. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى حضرة الروح المرحوم كمريحم وأصوله وفروعه وأهل بيته وأهل سلسلته وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم عند القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران لا تعذبهم وادخلهم الجنة واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران اللهم اجعل محمد أرسك توفيق يا الله اللهم صوره صورة حسنة جميلة وثبت قلبه إيمانا بك وبرسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة اللهم اجعلها سعيدا في الدنيا والآخرة اللهم اجعله سعيدا في الدنيا والآخرة ولا تجعله غيبا وكذيبا وخيانة وتقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظه يا الله واجعله صحيحا كاملا عاقلا لطيفا اللهم اجعله شاهدا ومباركا وعالما وحافظا لكلامك المكنون وكتابك المحفوظ اللهم طول عمره وصح جسده وافصح لسانه لقراءة القرآن والحديث اللهم اجعله صبرا من المرض والانتقام والعطش ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نقول سفرaki kaki Buk, seperti saja. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.